الفاتحة بالقبول قبال الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة الخالصة النصوح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihtimamu bitansyiati minal bidayah suratil muhimmati kabiratin tata'allaq bitansyiatil abna wal banat min bidayatil amr wa makna min bidayatil amr minan niyah indal zuwaj thumma min indal hamli wa syu'ur bih thumma min indal wiladah wa ayamis sibah thumma min indis sinnil tamyiz wa kulluha marahilu tatawajjaha alaina fiha fa fi kulli marhalatin mas'uliyat tafassaha akbar wa awsa minal marhalah as-sabiqah wa kullu lil wajib fi marhalati yusahidu ala tiyazil marhalah at-thaniyah bihalin jamilin wa kullu taqsirin fi marhalah min hadhil marahil yuaddi ila ta'dil fil marhalati allati ba'daha wa ila masyaqqatin fil qiyami bil amri. Awalan marhalatuz zuwaj, al-mar'atul ula marhalatuz zuwaj. Marhalatuz zawaj, al-marhatul ula marhalatuz zawaj, fayajibu ayyatimma bin niyyah as-salihah wa bidrakil muhimmah fil hayat, wa minha ma dzakarahu Allahu azza wa jalla bi qawlihi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa minha tahqiqu ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi fa inni makathirun bikum al-umam yaumal qiyamah. Dzakarallahu al-mawaddah war rahmah wa sakunu qalbin yaqumu ala ta'awun ala mardatillahi tabaraka wa ta'ala fi takwini usratin salihah fil mu'minin yakhruju minha naslun yariduna ala al-hawdil mawrud yaumal qiyamah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu dhalika alla yashiba zawajahum mukhalifatun lisyar la min al-aqwali sayyi'ah wa la min al-harakatil bish'ah al-kharija 'anil hayat wa la yaktanifu zawajahum duhulur rajul 'ala nisa'il ajanib wa la duhurah amamahunna ma'a zawjatihi la akhidan biyadiha wala mulaqqiman laha wala syai'un min tilkal 'adat al-kafirah al-khabithah al-waridah min qibalin nasara wal yahud bal min syararil yahud wan nasara wasakituna minhum humul ladina ya'maluna hadha fa inna fihim usaron la tarda bihada wala tasmah li auladiha bi fi'li hada lima baqiya indahum minal fitrah wa min athari ma kana min balaghil anbiya as-sabiqin salawatullahu salamuhu alaihi. Fa kaifa yattabi'ul muslimu al-mu'minun shiraral yahud wan nasara wa fisqatul kafirina munhitin wal iyad billah tabaraka wa ta'ala. Fa huna dawaqilah dakhalat 'alal usari akhrajatha 'anil manhajil anwar al-abhar wa rubbama kana dzalika bi khadi'atin hudi'a biha fatasirul bintu wa yasirul ibnu akhidan laha bi farhin wa rubbama bi iftikharin wa i'tizazin wa hiya taslubu alaihi aghla syai'in 'indah wa takhrijuhu an akrami makanatin wa azzi murattabatin wa tarmi bihi ila hawiyah wa huwa yaftakhiru wa ya'tazzu biha farhan bihadhihi al-'adah al-khabithah as-sayyi'ah al-mukhalifah li syari'atih al-mukhalafatu li dinihi al-mukhalafatu li qiyamih al-mukhalafatu li turatihi
at-tayyib min salafihi al-akramin wal iyadu billah tabaraka wa ta'ala. Thaniyan marhalatul haml ta'ti fiha inda idrakil haml an-niyatu fil haml wan niyatu fil walad wa a'malul walid wal walidatu ayyamil hamli wa ma yasma'uhu min tahawurin bainahuma wa min kalimatin tasduru minhuma wa nau'ul akli alladhi yaquluna wa salahuhu min jihatil illi wa min jihatit tuhri wa min jihatil faidatil hissiyah wa naw'iyyah al-ghada'iyyah aidan fa innama yatanawalunahu wa yaqulunahu min huna wa min hunaka mu'athirat wa awamil tu'athiru ala hadzal hamli wa ma yasma'uhu ayyamal hamli min ummi wa min al-aswati allati tasma'uha ummuhu fil baiti wa kharijil bait fama kana minha tayyiban wa ma kana minha qur'anan wa ma kana minha dzikran wa ma kana minha sidqan mu'athirun ala hadzal hamli wa min jumlatil awamil allati tubna shakhsiyatul hadzal hamli ibnan kana aw bintan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau memulai dengan membaca alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ذكرنا في الدرس الماضي دور المرأة في هذه التربية وهذه التنشئة. Kalau di pelajaran sebelumnya peran seorang perempuan tentang pelajaran dan permulaan ini, وتكلم هنا شيخنا حفظه الله عن الاهتمام بالتنشئة منذ بدايتها. maka di sini Al-Habib Umar memulai dengan kepentingan untuk memulai dari awalnya. والمراد من بداية التنشئة من عند الزواج. Yang dimaksud dengan dimulai dari awal adalah ketika memulai pernikahan. هنا نيات. Oh, di sini adalah niat. أن ينويها الإنسان كما ذكرنا في الدرس الماضي. Yaitu seorang berniat seperti bagaimana disebutkan di pelajaran sebelumnya. ثم من النيات عندما تشعر المرأة بالحمل. Kemudian setelah niat ketika seorang perempuan merasakan dia sudah merasakan hamil. فيكون لها نية من بداية الحمل قبل أن يتكون ويكمل. Maka dia mempunyai niat ketika mulai hamil dan ketika sudah terbentuk. ثم من عند الولادة. Kemudian setelah lahir. وبعدها من سن التمييز. Dan setelah lahir sampai ke umur tamyiz. في كل مرحلة من هذه المراحل مسؤوليات يجب أن تنتبه لها. Di setiap periode dan fase dari periode-periode ini ada tanggung jawab yang besar. كل مرحلة من هذه المراحل إذا أحسن المرحلة السابقة كانت المرحلة اللاحقة أسهل. Kalau semua fase, semua periode ini ketika dia memperbaiki dengan dari fase yang sebelumnya, maka fase-fase atau periode setelahnya maka akan lebih mudah. وكل ما قصر الإنسان في مرحلته السابقة تعب في المرحلة التي بعدها. Maka setiap seseorang dia lalai di fase sebelumnya, maka akan merasa sulit di fase setelahnya. فأول مرحلة الزواج. Fase pertama adalah fase pernikahan. تكلمنا عن هذه المرحلة في الجلسة السابقة. Kita sudah bicarakan di jalsah sebelumnya. وقلنا أن النيات الصالحة مهمة جدا. Maka niat yang baik adalah penting, sangat penting sekali. أيضا إدراك المهمة من هذا الزواج. ما المقصود من الزواج؟
Maka apa yang dimaksud dari zawaj itu? Kemudian kita harus mengerti apa yang dimaksud dari pernikahan tersebut. إن كان المقصود من الزواج قضاء الشهوة فما في فرق بينه وبين الحيوان أبدا. Kalau dari maksud pernikahan tersebut hanya melepaskan syahwat, tidak ada bedanya dengan hewan. لهذا الله ميز في القرآن. Oleh karena itu Allah membedakan di dalam Al-Quran. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يفهمون. Yaitu ayat yang kurang lebih artinya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri, yaitu manusia, azwajan berpasang-pasangan, supaya kalian menjadi bahagia, menjadi sakinah, menjadi tenang untuknya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan ada mawaddah dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda untuk orang yang mau berfikir. فأهم شيء في الزواج قيام المودة والرحمة بين الزوجين. Maka yang paling penting dalam pernikahan adalah mawaddah dan rahmah di antara dua pasangan. وسكون قلب يقوم على مرضاة الله تبارك وتعالى. Dan ketenangan hati berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. إذا كان كذلك حصل النسل المبارك. Maka kalau seperti itu, maka akan mendapatkan keturunan yang berkah. وغيرها من النيات كثيرة. Maka niat banyak. علامة صدق الإنسان وارتباطه في زواجاته بالنبي محمد أن لا يصحب ذاك الزواج مخالفة شرعية. Maka di antara tanda seseorang berhubungan nikah dalam pernikahannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hal yang menyalahi syariat di dalam pernikahannya. ولهذا لا ينبغي أن يكون في الزواجات شيء محرم. Maka oleh karena itu seharusnya tidak boleh ada dalam pernikahan itu sesuatu hal yang diharamkan. بحجة أنه فرح dengan hujjah dengan alasan bahwanya dia berbahagia. ما يكون فرح في غضب الله. Maka tidaklah terjadi kebahagiaan itu dengan maka tidaklah kebahagiaan itu dalam suatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. لا يجوز أن يرقص النساء مع الرجال والرجال مع النساء. من أين جاء هذا الحرام؟ النساء والرجال يرقصون مع بعض ويتمايلون مع بعض، حرام. Maka tidak boleh seseorang para laki-laki berjoget dengan perempuan berjoget dengan laki-laki. Dari mana datang ini? Haram. النساء يفرحن لوحدهن والرجال يفرحون لوحدهن. Para laki-laki berbahagia sendiri, perempuan juga berbahagia sendiri. ومن العادات السيئة أيضا أن يدخل مع زوجته قدام النساء يأكلها وإلا يقبلها، هذا ما يجوز. عادات من هذه؟ Maka diantara kebiasaan yang jelek juga, laki-laki perempuan, dua pasangan itu masuk kepada laki-laki atau perempuan, kemudian memperagakan hal, misalkan memberikan suapan atau mencium di hadapan haya umum. Kemudian orang-orang melihatnya. Apa urusan orang-orang untuk kau dengan istrimu? Kemudian masuklah ke kamar. Kemudian ente bebas. هذه الأفعال تجعل الأسر تتهدم. Maka perlakuan seperti ini membuat keluarga itu menjadi hancur. فلا ينبغي أن يصحب الزواجات شيء من الأمور المحرمة أبدا. Maka jangan sampai pernikahan itu dibarengi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. وبعدين يجون يشتكون قالوا الزواجات كلها فشلت وحصل فيها طلاق. Kemudian nanti ada syakwa, ada
gugatan bahwasanya nanti pernikahan ada gagal atau tolak? ليه حصل فيها طلاق؟ Dari mana terjadi talak? أنت عزمت من في زواجك؟ أنت عزمت من في زواجك؟ Engkau mengundang siapa di dalam pernikahanmu? عزمت إبليس وأولاده كلهم موجودين. Engkau mengundang iblis dan anak-anakmu ada semuanya. المرحلة الثانية مرحلة الحمل. Maka fase yang kedua adalah fase hamil. أول ما تدرك المرأة أنها حامل تنوي النيات الطيبة. Ketika seseorang perempuan mengetahui bahwasanya dia telah hamil, maka hendaknya dia berniat dengan yang baik. حتى ما تسمعه الأم أيام الحمل يؤثر على الولد. Maka sampai ketika seorang ibu mendengarkan hal-hal yang baik ketika hamil, الألفاظ التي تصدر من الأب ومن الأم تؤثر على الولد. maka hal-hal yang terjadi di antara anak dan seorang ibu akan mempengaruhi kepada anak tersebut. نوع الأكل اللي تأكلها الأم يؤثر على الولد. Hal yang makanan akan mempengaruhi kepada anak tersebut. إذا أكلت حلال أثمر في الولد. Maka kalau engkau makan yang halal akan berbuah kepada anak tersebut. وإن أكلت حرام أثر في الولد. Kalau kamu makan yang haram, maka juga akan mempengaruhi kepada anak tersebut. لهذا وقت الحمل مهم أن لا يسمع من الأب ومن الأم إلا ألفاظ طيبة ما هي ألفاظ خبيثة. Maka penting sekali ketika masa hamil ini tidak mendengar dari ayah maupun ibu hal-hal yang jelek. وينبغي للمرأة الحامل أن تكثر من سماع القرآن. Maka hendaknya perempuan yang hamil memperbanyak mendengarkan Al-Quran. لأن القرآن تؤثر في نشأة الولد وفي تربيته. Karena memperdengarkan Al-Quran itu mempengaruhi kepada pertumbuhan anak tersebut. أيضا الذكر لله. Begitu juga zikir kepada Allah. هذا كله مؤثر على الحمل. Semua ini mempengaruhi kepada kehamilan. ثم تأتي المرحلة الثالثة. Kemudian ada fase yang ketiga, مرحلة الولادة. yaitu fase kelahiran. بعد أن ينزل الولد. Setelah anak itu lahir, هنا تكثر وتتسع المهمات على الأب والأم. maka di sini akan lebih banyak dan lebih luas lagi kewajiban kepada seorang ibu. يأتي دور تقويم الوجهة. Maka di sini ada peran untuk memberikan wejangan. ويأتي الاتصال بالنبي محمد في إقامة الفطرة. Maka juga ada hubungan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ittisal. منها أن يؤذن في أذنه الأيمن ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى. Maka juga seperti diadani di telinga yang kanan, juga diiqamah di telinga yang kiri. مباشرة أول ما يخرج يسمع ذكر الله وذكر النبي. Ya, secara langsung setelah anak itu lahir mendengar zikir Allah dan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كذلك اختيار الاسم الحسن. Juga begitu juga memilih nama yang baik. ما هو يسميه باسم كافر وإلا اسم فاسد. Tidak menamainya dengan nama orang kafir atau orang fasik. بعدين يقول ابني شيطان كبير. Kemudian mengatakan anakku seperti syaitan yang besar. وانت سميته بأسماء الشياطين. Kamu menamakannya dengan nama-nama syaitan. ويقولون أن للإنسان من الاسم نصيب. Karena seseorang itu mengatakan, orang-orang mengatakan seseorang itu mempunyai nasib daripada nama tersebut, mempunyai bagian dari mana tersebut. عندك أسماء الأنبياء. Kamu mempunyai nama-nama nabi, أسماء الصالحين. nama-nama orang saleh, أسماء العلماء. nama-nama para ulama. وعندكم هنا في إندونيسيا في كثير من المناطق يهتمون بأسماء العلماء وهذا أمر طيب جدا. Dan di sini kalian di Indonesia mempunyai beberapa tempat yang memakai dengan nama-nama ulama, dan ini adalah sesuatu yang baik. يسمون بأسماء العلماء الكبار. Menamai tempat tersebut dengan nama-nama ulama yang besar. مثل الإمام الماوردي. Seperti Imam Mawardi. مثل الإمام الشبرملسي. Seperti Imam Shibramalisi. مثل الإمام الرملي. Seperti Imam Ramli. وبعضكم اسمهم أسماء كتب. Dan sebagian nama-nama kitab. اسمه إحياء علوم الدين.
seperti Ihya Ulumuddin. ألا لأنهم ينهون النيات الصالحة. Karena mereka ini adalah berniat dengan niat yang baik. وهذه من الأسماء الطيبة. Dan ini termasuk nama-nama yang baik. حتى وجدنا واحد عندكم من إندونيسيا هنا من محبته بتعلق النبي سمى نفسه محمد خير الأنام. Dan di sini kami mendapati di antara saking ta'alluqnya, saling terhubungnya dengan Nabi, menamai dengan Muhammad Khairul Anam, Muhammad sebaik-baik manusia. والتقينا بواحد اسمه الفقيه المقدم. Kemudian kami menemui seorang namanya Faqih Muqaddam. النيات طيبة. Niatnya baik. أحسن من يوم يسمي نفسه ما أدري من مايكل ما أدري بهدل ما أدري أبله من أسماء يجيبها من غربي وإلا من كافر وإلا من فاسد إيش بغيت منها. Lebih baik daripada memberi nama dengan Michael dan lain-lain yang dari orang barat dan lain apa yang diinginkan. Rasulullah SAW كان إذا وجد أحد اسمه غير طيب يغير اسمه. Rasulullah ketika menemukan seseorang namanya yang kurang baik, maka Rasulullah mengubah namanya. ومن حق الولد على أبيه أن يختار له الاسم الحسن. Maka termasuk kewajiban seorang ayah untuk anaknya memilih nama yang baik. ثم تحنيكه بالتمر أو بالعسل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian ditahnik dengan tamar, dengan kurma atau madu seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يطلب من الصالحين أن يهنكوه. Meminta kepada orang-orang saleh untuk mentahniknya. يطلب منهم أن ينظروا إليه وأن يدعوا له. Meminta untuk melihatnya dan memberikan doa kepadanya. هذه نيات من الأولاد وعندهم إلا صغار. Ini adalah niat untuk orang-orang anak-anak dari ketika mereka masih kecil. Alhamdulillah رأينا هذا عندكم في إندونيسيا هنا. Alhamdulillah kami lihat seperti kalian di Indonesia seperti ini. تأتي الأم أو الأب ابنه الصغير يريد يصافح الحبيب هذا يصافح العالم هذا يتزاحم مع الناس مشان يريد ابنه يسلم على هذا الداعي ولا على هذا الصالح ولا على هذا الولي. هذا نعمة من الله. Ya, seperti itu. Jadi seorang bapak dan untuk berdesak-desakan mengajarkan kepadanya untuk mencium Habib kepada ulama, kepada orang soleh, dan ini termasuk sesuatu yang baik. وهم يدعون لهم ينظرون إليهم. Untuk mendoakannya dan untuk melihatnya. هذا فقدت في كثير من البلدان. Ini dia ada di beberapa daerah. الحمد لله أنها عادة موجودة. Alhamdulillah di sini juga ada. حافظوا عليها. Maka jagalah. هذه تربية للأولاد. Ini adalah pendidikan untuk anak-anak. يربي ابنه وهو صغير. Mendidik anak-anak yang kecil. شوفوا بعض بلدان ربوا أولادهم وهم صغار على يتعلق بالمغني ويتعلق بالكافر. Lihatlah di beberapa daerah mengajarkan anaknya untuk kepada bertakluk kepada orang penyanyi atau orang kafir. يصبح ابنه ويمسي ويردد أغاني الكفار والفجار. Kemudian anaknya melantunkan mengikuti lagu-lagu orang kafir atau orang-orang jelek. البيئة تربي. Maka bi'ah itu mendidik juga. قبل 3 سنوات تقريبا. Di antara sekitar 3 tahun sebelumnya. عندما جئت إلى إندونيسيا هنا مع الأهل والأولاد. Ketika saya datang ke Indonesia bersama keluarga dan anak-anak, وكان ابني الصغير عاد عمره تقريبا 3 سنوات. saya mengajak bicara kepada anak kecil, kira-kira umurnya 3 tahun. وكان يأتي معنا إلى المجالس وإلى المعاهد. Dia datang kepada kami di majelis dan di pondok-pondok. ويسمعهم لما ينشدون المشاهد الدينية ويقرؤون الأذكار النبوية. Dia mendengar orang-orang yang membaca qasidah dan mendengarkan zikir-zikir. حتى خرجنا في بعض المعاهد عندكم هنا في سيتو بندو، وكان جاء وجدته جالس مع الأولاد وينشد هو إياهم القصائد الدينية. Maka kami datang di situ Bondo, kemudian datang dengan kakeknya duduk dengan membaca qasidah-qasidah nabawiyah. لاحظت عليه أمر مهم. Maka aku memperhatikan sesuatu yang penting. دائما لسانه تكرر القصائد والمولد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka lisannya selalu melantunkan qasidah, maulid dan lain-lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنه عاش في هذه البيئة. Karena dia
hidup di lingkungan tersebut. وكان هذا من أقوى النيات أننا نبني المعهد في حضرموت من أجل يعيش في بيئة كما هذه البيئة. Maka seperti inilah kami niat untuk mendidik anak-anak kita untuk hidup di lingkungan yang seperti di Hadramaut seperti ini. ثم يأتي إرضاع الولد من الحلال. Kemudian memberikan makanan kepada anak tersebut dari hal yang halal. اختيار المرأة المرضعة الصالحة. Memilih orang ibu yang menyusui dengan yang salehah, التي لا تأكل الحرام. yang tidak memakan yang haram. كما قال صاحب رياض الصبيان تأكل حلالا لا من الحرام والطبع قالوا تابع الطعام. تأكل حلالا لا من الحرام والطبع قالوا تابع الطعام. Maka sebagaimana disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ruslan di dalam kitabnya, memberilah makan kepada anak-anaknya dengan barang yang halal karena tabiat banyak terpengaruhi oleh makanan halal. الولد إذا رضع من الحرام فإنه ينشأ على الحرام. Anak kalau disusui dan susunya itu terhasilkan dari barang haram, maka akan mempengaruhi kerusakan mental anak. قالوا حتى المرضعة إذا كانت ترضع الولد وهي تنظر إلى منظر حرام ينطبع في الولد. Sebagian ulama mengatakan di saat ibu menyusui anaknya lalu ibu tersebut melihat sesuatu yang haram, maka hal itu akan mempengaruhi kepada pertumbuhan anaknya. أو كانت ترضع وهي تتكلم في غيبة أو نميمة. Ataupun menyusui, di saat menyusui menggunjing tetangganya atau mengadu domba tetangganya, itu mempunyai pengaruh juga kepada pertumbuhan anak. هذا ما فيها خير اتركها. Itu semua tidak ada baiknya, maka tinggalkan. ترضع الولد تفعل حرام. Bagaimana kau menyusui anak sedangkan kau melakukan barang ليش haram? ما ترضعه وتسمع القرآن؟ Bagaimana tidak kau susui anak itu sedangkan kau dalam keadaan membaca ليش ما Al-Quran? ترضعه وهي تذكر الله؟ Susuilah anakmu sedangkan kau melakukan berzikir kepada Allah. حتى اللبن الذي يدخل إلى جوفه مع ذكر الله منور الولد. ASI yang masuk ke lambung anak di saat berzikir kepada Allah akan memberi cahaya kepada hati anak. هذه كلها مؤثرات على الولد. Ini semua pengaruh-pengaruh positif dan negatif kepada anak. فالأفضل أن تكون المرضعة ذاكرة لله. Sebaiknya seorang perempuan yang menyusui selalu ingat kepada Allah. كثير من الناس لا يهتمون بهذه المراحل يظنها بسيطة. إيش؟ Banyak manusia tidak mempunyai perhatian kepada fase-fase ini. عادي ترضع أي مرأة. لا مش عادي ترضع أي مرأة. مرأة ترضع وهي تذكر الله ما هي كما مرأة ترضع وهي تغتاب أو تقع في النميمة. Jauh tidak sama antara perempuan yang menyusui putra-putrinya dalam keadaan mengunjing tetangga dengan perempuan yang melakukan ثم perlakuan. تأتي مرحلة التمييز. Lalu sekarang melangkah kepada fase masa tamyiz. وتزداد المسؤولية. Maka bertambahlah tanggung jawab seorang orang tua وتزداد التربية. dan bertambahlah bahan pendidikannya. بل قبل ذلك يعودون الطفل وعاد صغير على أنه أول ما ينطق لفظة الجلالة الله الله. ذكره بالله حتى أول ما ينطق يقول الله. Bahkan sebelum sampai kepada fase masa tamyiz, hendaklah beri kebiasaan anak mulai sejak kecil menyebutkan nama Allah, 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 Allah. اسم النبي محمد Atau nama Nabi Muhammad. قبل ما ينطق اسم أبوه وأمه. Sebelum mengenal nama ayah ibunya bahkan. هذه تربية Inilah pendidikan عشان يتعود لسانه. agar terbiasa lisannya. ويستمرون بعد ذلك في التربية في كل مرحلة من مراحلها أن يراعوا التعلق بالله قبل كل شيء. Dan di masa-masa perpindahan fase ke fase ini seharusnya selalu menekankan bagaimana berhubungan atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. بعد الفطام بعد توقيف الرضاعة تجد الولد يشتهي الطعام. Setelah diputus dari menyusui, masa-masa menyusui,
anak biasanya itu selalu menginginkan selalu makan, ingin selalu makan. فهنا تأتي آدابها آداب الطعام. Dari sini kita mulai bagaimana mengajari mereka bagaimana cara. قال في رياضة الصبيان الإمام الرملي وبعد فطمه تجده يشتهي أكل الطعام دائما لا ينتهي. Sebagaimana Imam Romli mengatakan di kitab Riyadhatus Sibyan, setelah masa ايش ممكن انقطاع الرضاع disapih. Di masa disapih setelah masa disapih, maka anak itu selalu ingin makan, nafsu makannya mulai bertumbuh. قال فعلموه الأكل باليمين أول تربية. Maka pelajarilah anak mulai sejak itu makan dengan tangan kanan. والبسملة حتما بكل حين. Dan membaca bismillah di setiap mau makan. قل له شوف النبي كان يأكل باليمين. Dan katakan kepada dia bahwa Nabi makan dengan tangan kanan. الشيطان يأكل بيساره. Setan makan dengan tangan kirinya. أنت تبغى تسمى النبي ولا كما الشيطان؟ Kamu ikut Nabi apa ikut setan? خلوا يحب النبي منذ هو صغير عادي. Biarlah dia memilih Nabi mulai sejak kecil. إذا جاء يقول قلت بسم الله. Kalau dia ingin makan, tanyakan apakah kamu sudah baca bismillah? شوف الشيطان بياكل معك. Kalau tidak baca bismillah, setan berarti sekarang makan bersama kamu. والحين الناس جنب ياكلون ولا شيطان واحد. الشيطان وزوجته واولاده واولاد عمه وجيرانه واصحابه كلهم معه ياكلون. Subhanallah, orang sekarang kalau makan karena semua sekeluarga nggak baca bismillah, akhirnya bukan setan saja yang hadir. Suami istrinya setan juga ikut hadir, anaknya setan juga ikut hadir, sampai ke cucu-cucunya setan semua ikut hadir. بعدين قال انا اكل ما اشبع. Setelah itu dia mengatakan saya selalu makan tapi saya kok nggak pernah kenyang. ما هو لوحدك تاكل. Karena kamu bukan hanya makan sendirian. انت كل يوم عندك عزومه. Kamu setiap hari mengundang undangan yang banyak. ما شاء الله عائله ابليس كلها عندك. Masya Allah, semua keluarganya iblis kamu undang setiap hari makan. والطعام يخلص بسرعه. Makanya makanan cepat habis. كلما جاء كيس رز للبيت خلص بسرعه. Setiap membeli beras di rumah selalu cepat habis. ما تعرف تقول بسم الله. Karena kamu tidak tahu membaca bismillah. يم كثير من الناس ما يعرفون البسمله في اعمالهم. Banyak orang sekarang tidak memulai kelakuannya dengan bismillah. الشيطان يشاركهم في الاكل. Makanya setan menyertainya di dalam ويشاركه في الشرب. menyertainya di dalam meminum. حتى لما ياتي زوجته يشاركه الشيطان. Sampai mengumpuli istrinya nggak baca bismillah, yang pongi setan. وبعدين قال الولد جاء شيطان ابليس له نصيب من هذا الولد شاركك فيه. Setelah mempunyai anak, maka anaknya itu separuh manusia dan separuh setan. ثم قال في باقي الآداب ولا يبادر قبل أكل صاحبه. ما يستعجل يأخذ قبل صاحبه. Bagian dari adab makan, jangan berebutan atau mengambil ikan lebih dahulu daripada teman makannya. ويأكل ويعيش الذي بجانبه. ما هو يمده هنا يمده كل بجنبك. Memakan dengan makanan yang lebih dekat kepada dirinya, jangan mengambil sesuatu yang jauh. ويمضغ اللقمة مضغا محكما. ما هو بسرعة بغى يستعجل يبلع بلع هذا يضره حتى في جسمه. يمضغ اللقمة مضغا محكما ولا يسارع أو يوالي اللقمة. يستعجل تمت وكمان. Dan jangan mengunyah secara cepat. Artinya kalau makan harus dikunyah dengan kunyahan yang sangat halus karena hal itu membuat badan sehat. Kalau tidak mengunyah, ya berarti meminum nasi. Maka itu membahayakan kepada jasmani. Buat apa kita makan cepat? Mau kemana kata beliau? قالوا زوجة أبو طالب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبو طالب جاءت عند زوجها. Diceritakan bahwa istri Abu Thalib di saat baginda Nabi diasuh olehnya datang kepada suaminya yang bernama Abu Thalib. طالب لقد رأيت من ابن أخي. Akhirnya
sang istri itu berkata kepada suaminya, wahai Abu Thalib, aku melihat keponakanmu itu sesuatu yang sangat mengherankan. Ada sesuatu yang sangat mengherankan. ماذا رأيت؟ Apa yang kau lihat wahai istriku? قالت رأيت محمد لما نأتي الطعام أولادنا كلهم يتضاربون على الطعام يا محمد يجلس بعيد ما يتضارب معه. Di saat keponakanmu yang bernama Muhammad itu mau makan, saya melihat semua sepupunya berebutan untuk mengambil makanan, hanya keponakanmu Muhammad itu yang menyingkir, mengalah, mendahulukan yang lain daripada dirinya. الطعام قليل ما عندهم طعام كثير. Karena makanan sedikit, tidak mempunyai makanan banyak Abu Thalib. ما هو كما إندونيسيا في كل مكان. Tidak seperti di Indonesia di setiap tempat makan. الله يزيد الخير فيها إن شاء الله. Insya Allah semakin diberi ketambahan kebagusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. هذا لأن أهل إندونيسيا أهل كرماء. Semua ini karena orang Indonesia itu orang-orang dermawan. قال يتضاربون على الطعام محمد ما يتضارب معهم. Sampai saling memukul untuk merebut makanan, hanya baginda Nabi Muhammad yang tidak mengikuti untuk berebut sehingga tidak kebagian. قالت بعد ينتهون من الطعام تأتي رسول الله محمد يجد الطعام. قالت بعد ما ينتهون من الطعام يجي محمد ينظر للطعام يحصله انتهى يسكت. Diceritakan oleh istrinya Abu Thalib tersebut, setelah berebutan tersebut ternyata makan itu sudah habis, dan dilihat oleh keponakanmu Muhammad itu ternyata dia nggak kebagian, tapi dia diam. قالت وما يشتكي جوع. Dan dia tidak pernah mengadukan rasa laparnya kepadaku. ومرت عليه أيام هكذا ما هو يوم ولا يومين ولا 3 أيام ما يأكل شيء وما يقول بي جوع. الأطفال إذا ما أكلوا يبكون. Dan kejadian itu berulang kali, tapi saya heran, anak yang namanya Muhammad, keponakanmu itu tidak pernah mengatakan saya lapar. Padahal rata-rata anak kecil itu terbuka kalau dia lapar, pasti lapar dan menangis kalau terlalu lapar. إيش هذا الولد؟ Ini anak seperti apa ini? Ini macam apa anak ini? ثاني يوم لما جابوا الطعام أبو طالب قال لأولاده ولا واحد منكم يقرب إلى الطعام. أول واحد يبدأ محمد. Akhirnya Abu Thalib memberi aturan, tatkala dikumpulkan semua putra-putranya, jangan sampai ada dari putra-putraku yang menyentuh makanan kalau tidak disentuh oleh Muhammad. فجاء النبي على استحياء وأكل. Akhirnya Nabi Muhammad dengan penuh rasa malu mengambil makanan itu dan lalu memakannya. لما بدأ النبي قال لهم الآن قال لأولاد تعالوا كلوا. Akhirnya setelah makan, baginda Nabi mengatakan kepada sepupu-sepupunya, ayolah kita makan bareng-bareng. جاءوا يأكلون. Akhirnya mereka datang makan bersama-sama. فإذا بالطعام يكفيهم كلهم ولا ينتهي. Subhanallah, setelah disentuh oleh tangan Muhammad kecil, makanan walaupun sedikit mencukupi semua orang yang memakan. بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Barakahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهكذا يعلم أولاده الأكل وهو قاعد وشرب وهو قاعد. Begitulah ajarilah anakmu makan dalam keadaan duduk, minum dalam keadaan duduk. كبر الولد. Bertumbuh, berkembang anak. وذهب إلى المدرسة. Pergi ke madrasah. هنا تأتي مرحلة أخرى. Setelah itu datanglah fase berikutnya. أولا أن يختار له المدرسة المناسبة. Pertama, carilah madrasah yang cocok kepada anaknya. يشوف المدرسة اللي فيها الخير. Carikan madrasah yang ada kebaikannya. ابنك هذا أمانة. Karena anak itu adalah titipan. لا تضيعه في أي مدرسة. Jangan sampai rusak pendidikannya. يسمع الألفاظ السيئة فيتعلم منها. Jangan sampai pergi atau ditaruh di madrasah yang sering mendengarkan kata-kata jelek. وأيضا اختيار المعلمين المناسبين له. Yang paling penting juga carikan guru yang pantas, carikan guru yang layak kepada anak. والأب يتفقد ابنه في المدرسة، يأتي يزور المدرسة يشوف ابنه ايش يعمل، يتعلم سواء شيء عنده نقص، ما هو خلاص يروح المدرسة وهو يجلس في البيت ما هو داريبه. Jangan hanya dipasrahkan kepada ustadz dan kiainya. Sering-sering dijenguk, dilihat dan ditanyakan bagaimana keadaan anaknya di pondok atau di musola, bagaimana perlakuannya. والأم تتفقد بنتها في المدرسة.
Begitu juga ibunya menanyakan apa yang dilakukan anaknya di madrasah. ويسألون أولادهم إيش درستم إيش استفدتم. Dan juga evaluasi setiap datang dari madrasah. Kamu sekarang belajar apa? Kamu mendapat ilmu baru apa? Tanyakan. ثم يلاحظونهم في تطبيق ما درسوا. Dan juga perhatikan bagaimana cara mempraktekkan ilmu yang telah dia dapatkan di madrasah. هذا دور مهم أهم من المدرسة نفسها. Ini lebih penting daripada madrasah itu sendiri. إذا كان الأب والأم لا يسألون أولادهم ماذا درسوا هذه مصيبة. Kalaupun orang tua hanya memasrahkan anaknya sekolah ke madrasah atau ke pondok, pulang dari pondok tidak ditanyakan, tidak dievaluasi, itu musibah. هذا إهمال. Ini adalah pembiaran. هنا يتأثر الولد والبنت بمن حواليه لأنه لا أبوه يسأله لا أمه تسأله يتأثر بالواقع. Karena anak mudah terpengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Tatkala datang dari pondok atau datang dari musola tidak ditanyakan dan tidak diperkuat lagi oleh kedua orang tuanya, maka akan lebih dipengaruhi oleh lingkungannya. Akhirnya kecolongan kedua orang tuanya. أيضا برامج التلفزيون التي يشاهدها الأبناء نختار لهم البرامج الطيبة. Begitu juga film-film televisi di television, carilah film-film yang positif yang mendidik kepada anak. ما هو يخلي بنته وابنه عند التلفزيون يشاهدون برامج الكفار والفجار وقال خلوهم يستفيدون من ماذا تفسد أخلاقهم. Bukan membiarkan mereka melihat film-film yang tidak mendidik, bahkan banyak hal yang negatif, sehingga tatkala ditanyakan biar mereka dapat faidah dari film itu. Dari faidah mana itu? يسمعون ألفاظ سيئة. Mendengarkan lafaz-lafaz yang jelek. يسمعون السب والشتم. Mendengarkan mencaci dan بعدين يرجعون هم يبون يشتمون أبوهم وأمهم. Akhirnya sehingga karena seringnya mendengar cacian, setelah besar dia akan mencaci ayah dan ibunya. نداء لأولياء الأمور. Panggilan untuk wali-wali yang mengurusi anak. قلنا أن الأب والأم لهم دور الخلافة في الأرض. Saya katakan bahwa ayah dan ibu itu mempunyai peran. فيا أيها الأب ويا أيتها الأم قوموا بحق الخلافة ولا تضيعوها. Maka wahai kaum bapak dan kaum ibu, maka jalanilah peranmu sebagai khalifah di dalam membentuk karakter anak-anakmu, jangan kau biarkan. واعرفوا كيف تربون أولادكم وبناتكم. Ketahuilah dan kamu harus tahu bagaimana cara mendidik anak-anak kalian. ماذا تغرسون فيهم وماذا تسقونهم. Apa yang kau tanamkan di dalam hati mereka. بئس الأب والأم الذين يسقون أولادهم وبناتهم سموم. Sejelek-jeleknya orang tua yang menanamkan di hati anaknya racun-racun. ويقطعونهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Akhirnya terputus dari sambungan kepada Nabi Muhammad. عليهم مهمات كبيرة يجب التنبه لها. Tanggung jawab mereka banyak yang harus benar-benar diperhatikan. الأسرة كلها يجب أن تتعاون في هذه التربية. الأب، الأم، الأخ، الأخت، العم، الخال، العمة كلهم يشاركون. Satu keluarga wajib, baik ayah, ibu, paman, bebek, semua harus sama-sama membangun kebersamaan di dalam mencetak karakter anak turun atau kader-kader berikutnya. قالوا مرة كان في ترين ولد يتكلم مع أخته الكبيرة. Diceritakan semula di kota Tarim itu anak yang berkata kasar dengan saudara perempuannya. فضحك الولد بصوت مرتفع قهقه. Lalu si anak tersebut tertawa dengan tertawa yang melampaui batas. قالت له أخته، قالت له الأم، قالت قد هلا بيوتنا آل بعلوي في حضرموت قدها فيها القهقه والضحك. Baru dengar sekarang kata ibunya, di rumahnya anak turun dari Alawi, hentakan tertawa yang melebihi batas. تضحك بقليل. Kalau mau tertawa ya tertawalah. ليش بالصوت هذا كله؟ Jangan harus menggetarkan rumah. قالت له أخته الكبيرة كدرت على أمك. Akhirnya saudara perempuannya itu berkata kepada adiknya, kau telah mengotori hati ibu. قم تعتذر منها وتب إلى الله.
berdiri, meminta maaflah kamu kepada ibumu dan bertobatlah kepada Allah. قالوا ثوبتنا أختي ثوبتنا أختي Telah memerintahkanku untuk bertobat saudaraku. يوم من الأيام خرج يحضر الدرس في مسجد المحضار ورجع الولد هذا. Di satu saat anak tersebut hadir pengajian di Masjid Al-Muhdar lalu pulang. ولما رجع إلى البيت يقول لأمه فين القهوة؟ هاتوا قهوة أنا أبغى قهوة. Setelah pulang ke rumahnya lalu mengangkat suara dan berkata kepada ibunya, mana kopi, saya ingin kopi, mana kopi, saya ingin kopi. قالت ابني كان في الدرس عند العلماء وعند الصالحين وقلبه معلق إلا بالقهوة. Akhirnya ibu itu mengatakan kepada anak, oh berarti kamu tadi itu hadir ke pengajian bukan nyambung ke pengajian, hatimu nyambung kepada kopi. قالت له أخته مرة ثانية الدرس على قلب أمك. Akhirnya saudara perempuan berkata lagi, menasihatinya kedua kalinya, kamu mengotori hati ibu lagi. قم تب إلى الله كما تبت في يوم القهقهة. Maka bertobatlah kamu kepada Allah dan meminta maaflah kepada ibu sebagaimana kau bertobat dan meminta maaf di masa kau mengangkat suara tertawa terlampaui batas kemarin. قالوا توبتنا مرة ثانية توبتنا مرة ثانية. Subhanallah, saudara perempuanku telah membuat aku bertobat kedua kalinya. شوف كيف حتى أخته تربي كل واحد يربي. Coba lihatlah, sampai saudara perempuannya itu juga ikut mendidik, bukan hanya ibunya. ثم يأتي التعاون على أداء هذه المهمة بين الرجل والمرأة. Dan akan ada saling tolong menolong, kebersamaan di dalam membentuk karakter ini antara lelaki dan perempuan. ربما يصادف الرجل أن المرأة زوجته تغفل عن مهمتها أو العكس المرأة تجد الرجل يغفل عن مهمته. Begitu pula terus saling menasihati tatkala seorang lelaki lupa akan keharusannya dan juga perempuan lupa akan keharusannya, maka saling menasihati satu sama lain. فيجب بعقل أن يوجهها ويجب بعقل أن توجهه وأن ترشده إلى هذه المهمة، أنه عليك مهمة تجاه أولادك وأنه عليك مهمة تجاه أولادك. Maka wajib mengarahkan, memberi arahan kepadanya, perempuan kepada lelaki, anak lelaki atau suaminya. Pokoknya kaum lelaki dan lelaki juga memberi pengarahan kepada kaum perempuan, baik itu anak perempuan atau pamannya dan lain sebagainya. وتتذاكر مع زوجها كيف يقومون سلوك البنات بالأخص. Dan juga selalu saling mengingat antara suami dan istri bagaimana membangun karakter anak itu lebih khusus lagi. تتذاكر معه كيف تفكير بنتنا تفكر في ايش، قلبها معلق بايش من اجل نقومها. Selalu berpikir bagaimana sekiranya hati anak-anakku ini bersambung kepada siapa, berteman dengan siapa. من اجل اذا انتقلت هذه البنت الى بيت زوجها تقيم اسره طيبه، اما اذا فسدت تفسد الاسره كلها. Agar menjadi terbangun kepada hal-hal yang positif yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala rumah tangganya. Tatkala rumah tangga itu rusak maka akan hancur setelah itu. هذا ياتي بتعاون الام والاب مع بعض. Ini adalah kerjasama antara ayah dan ibu satu sama lain. طيب ذكر عندكم هنا نموذج للبيت المثالي. Dikatakan di sini ada gambaran rumah, بيت آل البيت النبوي. yaitu ini gambaran rumah tangga yang luar biasa, yaitu rumah tangganya baginda Nabi Muhammad SAW. فاطمة الزهراء التي رباها أبوها. Fatimah Zahra yang telah dididik oleh ayahnya yang bernama Muhammad. حينما نزل الوحي على النبي محمد وكان عمرها 5 سنوات. Setelah turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW wahyu, Siti Fatimah di saat itu berumur تربت في بيت النبوة عند أبيها محمد وأمها خديجة رضي الله عنها. berumur 5 tahun dan beliau terdidik di rumah tangga yang dididik oleh ayah bernama Muhammad dan ibu bernama Khadijah. توفيت أمها خديجة وعمرها 15 سنة. Sayyidatina Khadijah ibunya wafat sedangkan Sayyidatina Fatimah masih berumur 15 tahun. وهاجرت مع أبيها إلى المدينة في هذا السن 15 سنة. Begitu pula baginda Nabi Muhammad hijrah
ke Madinah sedangkan putrinya masih berumur 15 tahun. وبعد وفاة أمها 3 سنوات بقيت تخدم أبوها تخدم أخواتها وقائمة دورها في الأسرة رضي الله عنها وأرضاها. Setelah wafat ibunya, sang ibu yang bernama Khadijah, maka Sayyidatuna Fatimah lah yang menggantikan ibunya di rumah tangga baginda Nabi Muhammad SAW. ومن حسن ما قامت به في تأدية خدمة والدها سماها أبيها. Dari saking baiknya melayani ayahnya setelah wafat ibunya, sampai-sampai dikatakan Fatimah Zahra dijuluki atau dikatakan ibu dari ayahnya. وقد خصها رسول الله بمزايا عظيمة. Baginda Nabi Muhammad telah mengatakan keistimewaan Sayyidatina Fatimah dengan keistimewaan yang banyak. وقال فاطمة بضعة مني. Sehingga dikatakan Fatimah adalah bagian dariku. يقبضني ما يقبضها. Apa yang membuat dia marah, aku pun juga marah. ويبسطني ما يبسطها. Apa yang membuat dia senang, aku pun juga senang. وإن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. Maka Allah ridha dengan ridhonya Fatimah dan Allah marah dengan marahnya Fatimah. في السنة الثانية من الهجرة زوجة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. Di tahun kedua dari hijrah dipersuamikan atau dikeluargakan oleh baginda Nabi Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali. جاء يوم الزفاف. Datanglah waktu perkawinan. جهزها رسول الله يأخذها إلى بيت زوجها. Dipersiapkan oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi rumah sang suami. إيش جهاز فاطمة؟ Apa gerangan persiapan perkawinan Sayyidatuna Fatimah? بيت كبير. Apakah rumah besar? سيارة. Apakah ada mobilnya? جهزها أبوها أخذها بميضأة حق الوضوء هذا مغرفة حق الوضوء. Baginda Nabi Muhammad SAW hanya menyiapkan canting untuk wudhu. وراح من أجل فتح البر لها ولزوجها. Dan juga menyiapkan gilingan. Istilah dulu masih belum nggak ada selip kecil, gilingan dari batu. وفرش ووسادة من جلد حشوهم الليف حق النخل هذا. Kasur dengan bantal yang dibungkus dengan kulit. هذا جهاز فاطمة. Inilah persiapan perkawinannya Sayyidatuna Fatimah. زين النساء بيرضين بجهاز كما هذا. Apakah ada perempuan sekarang yang persiapannya hanya sekedar seperti itu? تبغى كذا وتبغى كذا تضرع لها 20 شرط. Kalau perempuan sekarang mau kawin, ingin itu, ingin ini, ingin itu sampai 1000 syarat. تقول بتتزوج على بنك. Saya ingin kawin dengan bank saja. في السنة الثانية من الزواج ولد لهم سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه. Di tahun kedua dari perkawinannya lahirlah putra, yaitu yang bernama Sayyidina Hasan. وكان قبله محسن توفي. Sebelum Sayyidina Hasan ada putranya tapi wafat, namanya Muhsin. ثم جاء الحسين. Setelah Sayyidina Hasan maka lahirlah Sayyidina Husain. ثم زينب. Lalu Sayyidatuna Zainab. ثم أم كلثوم. Setelah itu Ummu Kulthum. كل ذلك في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Semua itu masih menutupi surga Kanjeng Nabi. ترعرعوا وتربوا في حجره صلى الله عليه وسلم. Mereka terdidik dan mengenyam pendidikan di rumah tangga baginda Nabi Muhammad. وأذن في أذانهم اليمنى وأقام في أذانهم اليسرى صلى الله عليه وسلم. Masih nututi Nabi yang mengadani kuping kanannya dan membacakan iqamah di kuping kirinya. وحنكهم بالتمر الذي لينه بريقه صلى الله عليه وسلم. Dan juga ditahnik dengan kurma yang telah dilembutkan dengan air ludahnya baginda Nabi. ويأخذهم معه إلى المسجد. Dan dibawa oleh Nabi ke masjid. حتى كان بعض الأحيان لما يسجد يطلع سيدنا الحسين أو الحسن على ظهره فيطول السجود من أجل ما يؤذيه. حتى بعض الصحابة كانوا يقولون ظننا أن رسول الله قد قبض أنه قد توفي من طول السجود. Karena seringnya bersama Nabi sehingga di saat baginda Nabi sholat ikut pun juga sholat beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, sehingga di satu saat baginda Nabi tersujud karena merasa atau ada Sayyidina Hasan di atasnya, maka baginda Nabi Muhammad SAW membuat lama-lama di dalam sujudnya sehingga para sahabat menyangka baginda Nabi telah diambil ajalnya.
ومع محبته لهم كان دائما يتردد عليهم. Karena cintanya baginda Nabi ke mereka sering dijenguk oleh baginda Nabi. ومحبته إلا أنه لا يسمح لهم بفعل الخطأ. Termasuk dari cara sayang dan cintanya kanjeng Nabi kepada cucu-cucunya, tidak pernah memberikan peluang kepada mereka berbuat salah. سيدنا الحسن أخذ تمرة من تمرات الصدقة وأكلها وضعها في فمه. Sayyidina Hasan mengambil dari kurma sedekah lalu dimakannya. فقال له النبي كه أدخلها في فمه، أدخل إصبعه في فمه وأخرجها من فمه. Lalu baginda Nabi Muhammad mengatakan keluarkan dan memasukkan telunjuknya untuk mengeluarkan kurma sedekah itu dari tenggorokan saudara. طفل صغير لكن ما رضي له بالحرام. Boleh ya? Masih kecil, tapi baginda Nabi tidak ingin sesuatu yang haram itu masuk ke dalamnya. وكان كل يوم يعوذهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Dan juga baginda Nabi seringkali juga memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Hasan Hussein dengan kalimat yang dikatakan saya meminta perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, perlindungan dari setiap setan dan setiap penyakit dan setiap pandangan yang menyakitkan. وقال إن أبي إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. Dikatakan bahwa Sayyidina Ibrahim juga selalu meminta perlindungan untuk putranya yang bernama Ismail dan Ishak. ومع كل ذلك أيضا كان يعلمهم الأذكار والأوراد كل ليلة. Itu juga diajari putra putri Nabi Muhammad SAW zikir-zikir dan wirid-wirid di setiap hari dan malam. محسن ولد بعد الحسن والحسين توفي بعد. Mohon maaf, beliau mengatakan Sayyidina Muhsin itu dilahirkan setelah Sayyidina Hasan Hussein, bukan sebelumnya. نعم. رباهم النبي وأقامهم بتربية عظيمة. Mereka dididik oleh baginda Nabi dengan pendidikan yang sangat luar biasa. وحتى جبريل كان يتردد على النبي ويشاركه في النظر إلى الحسن والحسين. Walaupun mereka Jibril juga sering mendatangi rumah tangga baginda Nabi dan juga ikut berperan mendidik mereka. قالوا مرة سيدنا الحسن والحسين هم صغار قاموا يتبارزون. Suatu saat diceritakan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu bergulat. فكان النبي يقول اسرعوا يا حسن، ايه يا حسن، ايه يا حسن، يشجع سيدنا الحسن. Akhirnya baginda Nabi menjadi supporternya Sayyidina Hasan. Ayo kalahkan itu Husain, kalahkan itu Husain wahai Hasan. قالت له السيدة فاطمة تغري الكبير بأخيه الصغيرة. Ibunya tidak terima dan mengatakan kepada baginda Nabi, oh kamu lebih condong kepada kakaknya daripada adiknya wahai Rasulullah. قالت لا تحبه أكثر. Apakah kamu mencintai dia lebih daripada adiknya? قال لا ليس هكذا. Kata baginda Nabi, enggak, bukan begitu. ولكن جبريل هناك يقول ايه يا حسين وانا اقول ايه يا حسن. Ya karena supporternya Sayyidina Husain itu malaikat Jibril. Jadi Hasan saya supporternya. من أجل أن يتعادلا. Agar adil, agar seimbang. كم نزلت في تلك البيوت من آثار القرآن والسنة تربية كاملة. Betapa luar biasanya banyak mempengaruhi keluarga baginda Nabi dari pendidikan Al-Quran. وجاء بعدين مثل ما قلنا سيدنا محسن وتوفي وهو صغير، وجاءت كلثوم وزينب كلهم تربوا في حجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bagaimana nanti diceritakan dari cucu kanjeng Nabi yang lain yang mereka terdidik dari pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW. وكان لهم أثرهم في التاريخ إلى اليوم والليلة كلهم. Dan pengaruh dari pendidikan tersebut itu tercatat dengan catatan emas di dalam sejarah. الله يرزقنا هذه التربية. Mudah-mudahan kita dianugerahi pendidikan seperti ini. آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. تفضلوا حد عنده شيء. Mungkin ada yang berqasidah. Nih qasidah. Sebelumnya qasidah mungkin ada yang dipertanyakan. Ada soal. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabrina nyon sapora abdina Karinto Mahfud. Petanya pertama masalah niat Kak Dinto, kenapa ada perbedaan sareng rojak? Karena abdina se oning
niat kadinto qasdus syai'i fi kulli halin. Sedangkan roja kadinto abdina kita mangki. Kenapa perbedaan roja dengan niat? Terus niat kadinto kenapa terjadi secara refleks atau memang dikonsep? Kalau terjadi secara refleks, niat saya bagus kadinto atau saya coba apa dipengaruhi oleh umpamanya makanan, pendidikan atau pengaruh lainnya. Terus nomor 2 kadinto sapurana masalah makan. Abdina ngolati dimin karena orang-orang tua kita kadinto manabi makan selalu baca bismillah. Sekarang apun jarang hemat abdina kadinto karena dipengaruhi oleh tempat-tempat makan umum. Akasia warung makan, kafe, sekadima kadisa tidak ada anjuran kampung baca basmalah atau rata-rata mereka berpenampilan non-muslim walaupun mereka adalah Islam. Yang Abdina tanyakan, kenapa di Yaman juga kondisinya di Hadramaut kadinto kondisinya agak kadinto. Ekinyon sabora sabuna. As-su'alul awal mal farq bainan niyah war raja. An-niyah war raja. النية كما عرفها العلماء قصد الشيء مقترن بالفعل. Niat adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu lalu dibersamakan dengan pekerjaannya. أما الرجاء تمني حصول الشيء. Adapun harapan, roja itu harapan bukan maksud. Roja, adapun harapan adalah menginginkan mendapatkan sesuatu, itu harapan. يرجو من الله أن يغفر له أي يتمنى حصول المغفرة من الله له. Berharap kepada Allah untuk diampuni itu berarti menginginkan ampunan Allah. Yaitu perbedaannya. Soal tadi min asbab qoblatikum di qiraatil basmalah qoblal akal di anak hasil qaim wal maqahi lam yunabbih wa lam yansahun ala dalik hal fi hadramut mataim wal maqahi mithla dalik. هذا سؤال ولا معرفة؟ Ini soal apa wartawan ini? البسملة أنت إذا تعودت عليها لا تنتظر من أحد أن يذكرك بها، فإن ذكرك بها فمن باب الزيادة جزاه الله خير. Membaca bismillah itu tuntutan untuk kalian semua, tidak harus dinasihati oleh apa keadaan, tidak dinasihati oleh tempat. Apa kamu tuntut orang semua harus menasihati kamu sendiri? Itu semua hal pribadi. Jadi kamu harus tertuntut untuk membaca basmalah dari dirimu sendiri. Tidak harus orang lain selalu menasihati. وإن أصحاب المطاعم ذكروا الناس بالبسملة وبالآداب هذا أمر طيب. Kalau ada restoran atau kafe-kafe yang mengingatkan agar memulai bismillah itu adalah sesuatu yang baik. بعض مطاعم في حضرموت تفعل ذلك. Dan restoran-restoran di Hadramut banyak melakukan hal itu. لكن لن تجد لك مذكر كنفسك. Dan kamu tidak akan menemukan penasehat yang sejati lebih dari dirimu sendiri. ومن تعود عليها ما تنساها إن شاء الله. Orang yang selalu menasehati dirinya sendiri dan terbiasa dengan hal itu, maka tidak butuh kepada nasihat orang lain dalam artian tidak menunggu nasihat orang lain. Ada pertanyaan lagi? Ini seperti ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kama wajadtu fil kutub syarah man akala al-haram walama qalbuhu wa man akala al-halal lana qalbuhu wa raqqa qalbuhu wa nas'al ila syekh mal farqu bainal haram lidatihi wal halal wal haram li ghairihi mal farqu bainal haram lihalihi ay li nafsihi aw li ghairihi haram lidatihi wa haram li'am. Nah, wa kaifa yu'athiru lil walad hakadha nas'al.
ترجم السؤال الآن. ترجم السؤال. Beliau ini penanya menanyakan apa perbedaan halal secara zatiah dengan halal sebab unsur yang baru datang atau sebab unsur lain, dan juga apa pengaruhnya makanan haram kepada pertumbuhan seseorang, dan ini sudah diterangkan. الحرام لذاته ما كان في ذاته حرام، هو بنفسه حرام، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، مثل السرقة، ذات الفعل هذا حرام. Haram karena zatnya itu zatnya memang diharamkan dengan nas Al-Quran. Seperti apa? Seperti babi. Itu walaupun oleh dapat mencuri, tidak dapat mencuri, ya tetap haram karena memang zatnya yang haram. أما الحرام لعارض أو الحرام لغيره ليس حرام، لكن بسبب أمر آخر صار حرام. Kalau haram yang karena selain zatnya atau karena ada sesuatu yang baru datang, asalnya adalah halal, seperti nasi asalnya halal, tapi karena mencuri asalnya haram. الجوال هذا Ini seperti HP ini. إذا أريد أتصل منه Saya ingin menelpon umpama. حلال ولا حرام؟ Halal atau haram? حلال. فإذا حلال. كان هذا الجوال مسروق مش حقي سرقته Kalau أريد أتصل umpama, منه naudzubillah, HP-nya itu dicuri, هل يصير الآن استعماله حلال ولا حرام؟ oleh pencuri dipakai untuk menelpon, apakah menelponnya pencuri itu halal apa haram? صار حرام. Akan menjadi haram. ليس لذات الجوال لكن لشيء آخر لكونه مسروق. Bukan karena HP-nya yang haram, tapi keharamannya itu disebabkan perlakuan pencuriannya. أما الخمر Kalau bir, حرام مسروقة ما هي مسروقة حرام. haram tetap haram, baik mencuri atau membeli ya tetap haram. فهمت الفرق؟ Apakah kamu paham? اتضح. فالحرام لغيره شيء أصلا هو حلال لكن حصل فيه شيء حرام فجعله حراما. Sesuatu haram yang karena sesuatu yang lain atau alasan yang lain itu asalnya adalah halal. Karena ada sesuatu yang mengharuskan haram seperti mencuri, maka akhirnya jadi haram pemakaiannya. هذا الماء ايش حكم شربه؟ Ini air saya minum. حلال. Halal. لكن لو كان هذا الماء ليس حقي سرقته على أحد Umpama ini air bukan milik saya mencuri di toko, صار حرام أشربه. maka saya haram untuk meminumnya. ليس لأن الماء حرام، الماء حلال. Bukan karena airnya yang haram, لكن air tetap halal. لكن هذا الماء مسروق فالحرمة لعارض لا لذاته. Maka diharapkan karena mendapat hasil curian. Bisa dipaham? Nah, paham. Waktu ya. قالوا وقت مغرب لكن أسئلة إن شاء الله إلى درس القادم. الله يبارك فيكم. Mungkin pertanyaan akan diteruskan atau ditanyakan mengenai pelajaran ketiga, jadi maka 3 ini.